हेलो एवरीवन वेलकम करुच्ची आपण मानक आउ एक दमदार वीडियो रे जो थी कि आपण मानक शिखेबी कि आपण एबे वर्तमान रे जो जो काम गुडी को करूचंती सेही काम को केमिति आपण इंग्लिश रे कहिबे। फॉर एग्जांपल देखंतु मु वर्तमान पढौची एबे वर्तमान पढेबाटा चली छी ना तो एटा को केमिति इंग्लिश रे कहिबे। जदि आपण एबे कॉलेज जाउथिबे ना तो आपण कहि परिबे कि मु एबे कॉलेज जाउची एही सेंटेंस को केमिति इंग्लिश रे कहिबे। जदि आपण एबे वीडियो देखुचंती ना तो आपण कहि परिबे कि मु वीडियो देखुची एही सेंटेंस को आपण केमिति इंग्लिश रे कहिबे। तो सेही सब काम गुडी को जो काम एबे चालू रही छी एबे आपण करूचंती सेही काम को आपण इंग्लिश रे केमिति कहिबे सेही विषय आज शिखिबा। देखंतु आमे हमर दैनंदिन जीवन रे जेतिके सेंटेंस यूज करूना सेतिरु 50% सेंटेंस कोन ना जोटा आमे एबे करूछु ना सेही काम विषय रे आमे कहि थाउ। जदि एही क्लास टा आपण को भलो भाबरे बुझा पड़ला आपण बुझि जिबे एही क्लास टा को तो आपणकर स्पोकन इंग्लिश बहुत डेवलप हो जाय परिबो। इट्स माय गारंटी। सो दैट इज व्हाई यू शुड वॉच दिस वीडियो फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट विदाउट डूइंग एनी स्किपिंग। सो चलो तो वीडियो को स्टार्ट करिया। देखंतु मुई व्हाइट बोर्ड रे किछ सेंटेंस लिखि छी। आजि आमे पिकनिक जाउछु। आजि आमे पिकनिक जाउछु दैट मींस से माने एबे पिकनिक जाउछंती से कामटा चालू रही छी एबे चली छी। वर्तमान से माने कॉलेज जाउछंती वर्तमान से माने कॉलेज जाउछंती एबे चालू छी ना कामटा। मु वर्तमान बाइक चलाउछि एबे बाइक चलाउछि मु कथा हेई पारिबिनी परे कथा बोली फोन काटी दउछ ना मु वर्तमान बाइक चलाउछि। फोर्थ सेंटेंस कोन लोक माने जोर रे पार्टी करूछंती। जदि आपण के कॉल कला भाई किछि सुबा जाउनी तो आपण कहि परिबे भाई लोक माने जोर पार्टी करूछंती सेति पय आपण सुबा जाउ नथियो बोधे। एमिति सेंटेंस गुडा हम बहुत यूज करि थाउ ना तो एही सब सेंटेंस को इंग्लिश रे केमिति कहिबा सेटा आज हमें देखिबा। तो देखो फर्स्ट सेंटेंस को केमिति इंग्लिश रे कहिबा। आजि हमें पिकनिक जाउछु। आजि हमें पिकनिक जाउछु। आजि को इंग्लिश कहिबे कोन इंग्लिश रे टुडे। टुडे हमें पिकनिक जाउछु। वी आर गोइंग टू पिकनिक। आज आमे पिकनिक जाउछु। टुडे वी आर गोइंग टू पिकनिक एमिति आपण कहि परिबे। जदि आपण के कॉल कलो ना भाई कोठी अछु आपण को इंग्लिश एमिति आसी बारछु। टुडे वी आर गोइंग टू पिकनिक। टुडे वी आर गोइंग टू पिकनिक एमिति आपण कहि परिबे। देखो सेकंड सेंटेंस कोन वर्तमान से माने कॉलेज जाउछंती। वर्तमान से माने कॉलेज जाउछंती एटा को केमिति इंग्लिश रे कहिबे। से माने दे आर going to college now। आपण नाउ लास्ट रे लगेले भी हबो कि फर्स्ट रे लगेले भी हबो। नाउ दे आर गोइंग टू कॉलेज एमिति कहले भी हबो। दे आर गोइंग टू कॉलेज नाउ एमिति कहले भी हबो। देखो वर्तमान से माने कॉलेज जाउछंती दे आर गोइंग टू कॉलेज नाउ एटा कमन टिके चेंज कर दे पारे। वर्तमान से माने बाजार जाउछंती दे आर गोइंग टू मार्केट नाउ एमिति आपण वर्तमान राजू बाजार जाउची राजू इज गोइंग टू मार्केट नाउ एमिति आपण कहि परिबे ना। टिके चेंज करिवे सेंटेंस गुडा को जदी चेंज करिवार अछि जदी अलगा सेंटेंस आपण कहिबो पड़े ना तो सेंटेंस टिके चेंज करिवे। स्ट्रक्चर तो सेम रहिबो सेंटेंस टा चेंज हो। सेति पय आई ऑलवेज टेल कि इफ यू हैव अंडरस्टूड द स्ट्रक्चर देन यू कैन क्रिएट 100 सेंटेंसेस इन इंग्लिश। देखंतु थर्ड सेंटेंस टा कोन मु वर्तमान बाइक चलाउची। मु वर्तमान बाइक चलाउछ। आपण जदि के कॉल करथि तो भाई कोठी अछु फोन टा के रिसीव कोन तो आपण कहि पारे भाई मु बाइक चलाउछ बा सेति भाई मु फोन रिसीव करूनी। बाइक चलेला बेले फोन रिसीव करबा कथा न मध्य भाई मु बाइक चलाउछि फोन रिसीव करूनी सेति भाई देखो मु वर्तमान बाइक चलाउछि एटा इंग्लिश रे केते कहबे। मु को इंग्लिश रे कोन कहबे आई एम राइडिंग द बाइक। मु बाइक नाउ मु वर्तमान बाइक चलाउछि आई एम राइडिंग द बाइक नाउ एमिति आपण कहि परिबे। मु वर्तमान बाइक चलाउछि आई एम राइडिंग द बाइक नाउ। देखंतु म एटी गोटे आपण क्लियर कर देबी कि ड्राइव एंड राइड। ड्राइव रो मीनिंग कोन चलेबा एंड राइड रो मीनिंग भी चलेबा। किंतु ए जते बेले ए दुईटा वर्ड रो मीनिंग चलेबा ए दुईटा वर्ड भीतर डिफरेंस कोन देखंतु मु डिफरेंस ता कहि दउछि। राइड सेते बेले यूज हबो
ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନକୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି ନା ସେତେବେଳେ ରାଇଡ୍ ୟୁଜ କରିବେ। ଆଇ ଏମ୍ ରାଇଡିଂ ଦ ବାଇସାଇକେଲ, ଆଇ ଏମ୍ ରାଇଡିଂ ଦ ହର୍ସ, ଆଇ ଏମ୍ ରାଇଡିଂ ଦ ବାଇକ୍, ଏମିତି ଆପଣ କହିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଚାରି ଚକିଆ ଯାନକୁ ଆପଣ ଚଲାଉଛନ୍ତି ନା ସେତେବେଳେ କହିବେ ନା ଡ୍ରାଇଭ, ଆଇ ଏମ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଦ କାର, ଆଇ ଏମ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଦ ବସ୍, ଏମିତି ଆପଣ କହିପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଲା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇକ୍ ଚଲାଉଛି, ଆଇ ଏମ୍ ରାଇଡିଂ ଦ ବାଇକ୍ ନାଉ। फोर्थ सेंटेंस कौन, लोक माने जोर रे पार्टी करूछंती, भाई मु एबे କଥା ही पारिबनी मते किछ सुभा जाउनी, लोक माने जोर रे पार्टी करूछंती, लोक माने जोर रे पार्टी करूछंती, एटा इंग्लिश रे कोन कहबे देखंतु, लोक माने पीपल, द पीपल आर shouting, पार्टी करिया कोन कहबे shouting loudly, जोर रे लाउडली, लोक माने जोर रे पार्टी करूछंती, द पीपल आर shouting loudly. The people are shouting loudly, so I'm not able to talk with you right now because the people are shouting loudly. एमिति आपण कहि परिबे आपण को सांग को कि जो माने भी कॉल करछन आपण को कोन से डिस्टरबेंस जगह जदी अछंती आपण तो सेमिति आपण कहि परिबे। एही चारटा सेंटेंस नो, एही चारटा सेंटेंस रो स्ट्रक्चर को नै कि आपण 100 सेंटेंस क्रिएट करि परिबे एवं एही स्ट्रक्चर रे आपण कोन इंग्लिश रे ट्रांसलेट करि परिबे एवं सेही ट्रांसलेटेड इंग्लिश सेंटेंस को आपण स्पोकन इंग्लिश रे यूज करि परिबे। आई ऑलवेज टेल यू टू यूज स्मॉल सेंटेंसेस इन योर स्पोकन इंग्लिश दैट इट कैन इंप्रूव योर स्पोकन इंग्लिश। तो देखंतु जेतबेले छोटो सेंटेंस यूज करिवेनी ना आपण भाबुतो कि मते जेतबेले इंग्लिश फ्लुएंटली आसीबो सेतबेले ही मु स्पोकन इंग्लिश कहबाटा स्टार्ट करबी, सेमित केबे भी होबनी। जति आपण छोटो रु स्टार्ट करनांती ना, गोटे गोटे छोटो छोटो सेंटेंस रु स्टार्ट करनांती ना स्पोकन इंग्लिश कहबाटा, तो आपनकर स्पोकन इंग्लिश केबे भी डेवलप होबनी, आपण केबे भी बड़ सेंटेंस कहि परिबेनी। सेतिबा मु ऑलवेज कहे कि आपण छोटो छोटो सेंटेंस स्टार्ट करंतु, जेतबेले आपण कहिबाटा शिखिबे ना आपण को आईडिया पळे आसु केमिति बोला जाय, केमिति कहा जाय, फ्लुएंसीटा केमिति आसे। सेतिबा मु ऑलवेज कहे कि आपण छोटो छोटो सेंटेंस कहिबाटा स्टार्ट करंतु आपण को रेगुलर लाइफ रे। जदि आपनकर केही पार्टनर नाहंती ना आपण गोटिए काम करंतु, जोटा मु करूथि आपण कोनसे को मिरर आगु पळे जानतु, दर्पण आगु से सामना छिड़ा जानतु, आपनकर रिफ्लेक्शन आपन को देखा जिवो, तो सेतेबेले आपण कहिबाटा स्टार्ट करंतु दैट यू विल फील देयर इज समवन इन फ्रंट ऑफ मी, सो दिस विल हेल्प यू अ लॉट। एटा मो मेथड थिला व्हेन आई वाज नॉट गेटिंग अ पार्टनर टू मेक अ कन्वर्सेशन विथ मी, आई वाज डूइंग द सेम थिंग व्हिच आई टोल्ड यू राइट नाउ। सो आपण एमिति करि परिबे कि मिरर आगु जाय कि आपण कथा ही परिबे, सो इट विल इंप्रूव यू अ लॉट। So I hope you have got the right information about today's class. If you have got the right information, don't forget to like this video, don't forget to share this video to your friends, and don't forget to subscribe this channel, because you will get this type of valuable contents in my channel only whenever I'm going to upload the videos on my channel. We'll meet in the next video. Tab tak ke liye stay safe and stay tuned. Vande Mataram, Jai Hind.